बर्तमान आम बैद्यनाथ जानी ना ठीक नना आसी किसी कही पादुक कुंड यहाँ तीनटा नाथ को जाकि ठाकुर पूजा कर रामनाथर पहाचटा बहुत खराब थिला बर्तमान तो बहुत सुविधा हो जाइए आम आउ थे आसी जो बहुत खराब थिला जा सरकार थ्रु या चलत उपरक जा पाहाच बहुत लंबा अच्छे आ नना अच्छा देखिए नमस्कार जय श्री जगन्नाथ जय श्री रामनाथ बर्तमान रामनाथ मंदिर पूजक अच्छा बुझे रामनाथ विषय ना आप परिचय परिचय संतोष कुमार महापात्र रामनाथ सेवक वैदेश्वर आपड़ ये केवे पूजा कर छोट बड़ू आज्ञा 15 वर्ष पूजा कली 15 वर्ष आप पूजा आज्ञा रामनाथ होबार कारण कौन रामनाथ होबार कारण प्रभु श्री रामचंद्र जिते माँ पार्वती माँ वैदेही आउ भाई भातृ लक्ष्मण त्रेता जुग जो वनवास करते से समय मंदिर दिय आम आविर्भाव होते शिवलिंग आविर्भाव करते त्रेता जुगर दिय आए जो 14 वर्ष वनवास समय प्रभु रामचंद्र सीता माता आउ मातृ लक्ष्मण ये बाट देखिए जो 14 वर्ष वनवास करते ये बसिकी त्रिकूट धाम पूरा 3 कोण भाया त्रिकूट धाम कह माने कौन त्रिकूट धाम कहबार कारण एटा हूँ रामनाथ बैद्यनाथ सिंहनाथ एठू 2.5 किलोमीटर हेले सी 2.5 ये 2.5 पूरा त्रिकूट त्रिभुज आकार भाया ए शिवलिंग अच्छी देखा बोले तेणुक त्रिकूट राम लक्ष्मण सीतांकर ये हूँ शिव मंदिर ये महाप्रभु निजे पूजा करते निजे आराधना करिकी निजे स्वयंभू होते स्वयंभू होला फल से राम निज ना अनुसार जेहेतु महादेव राम आउ नाथ नाथ माने शिव रामचंद्र पूजा कर रामनाथ ये होती तेतुआ जुगर महाप्रभु तापर ये मुंडिया महाप्रभु हमको कह जाए मुंडिया महाप्रभु माने पहाड़ ऊपर जो पूर्वपुरुष आमर पूजा करते तो रामनाथ कहीं कहते आज्ञा कहते मुंडिया महाप्रभु आज्ञा ये मुंडिया थे मुंडिया महाप्रभु सी होती वैदेही सीता ठाकुराणी वैदेही बोले आमर जो गाँव अच्छी जो वैदेश्वर गाँ अच्छी हातिया पहाड़ लांगुड़ लगी नदी से लांगुड़ तले कि जो मंदिर अच्छी से बैद्यनाथ मंदिर से वैदेही शिव पूजा करते ये रामचंद्र शिव पूजा करते नदी मझे लक्ष्मण पूजा करते लक्ष्मण पूजा जो सिंहनाथ जोटा टी ब्रिज ना अनुसार से सिंहनाथ दिहला सी बैद्यनाथ दिहला वैदेही ना अनुसार ये रामनाथ रामचंद्र ना अनुसार रामनाथ दिहला जहाँफल वैदेश्वर गाँ रहा बैद्यनाथ ना अनुसार जेहेतु से गाँव में ग्राम देवती भाया रहिले आम वैदेश्वर ग्रामर ना रहा भी वैदेश्वर बैद्यनाथ बैद्यनाथ रु बैदेश्वर 3 जन जाक आज्ञा शिव आराधना करके आविर्भाव होते आराधना करके राम लक्ष्मण सीता हाँ आउ पूजा पूजा हूँ आमर
ସକାଳେ ହେଉଛି ଆମର ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି ହେଲା, ଜଳ ଦିଆହେବ ଚାରିପଟେ ଘର୍ଷଣ, ତାପରେ ବଳ ଘର୍ଷଣ ହେବ, ଆଳତି ଅଛି ସକାଳୁ, ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ, ସକାଳୁ 9ଟା ଆସିକି ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ଟିକେ ହୁଏ, ତାପରେ 12ଟା ବସିକି 12ଟା ବେଳେ ଧୂପ କ୍ଷୀରି ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଅନ୍ନ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବସିକି ଦହି ପଖାଳ ହୁଏ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦିଆ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଶେଷ ହୁଏ। ଆଉ ବାଙ୍କିର ଡାହାଳ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳର ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବାକିର ବାଙ୍କି ଡାହାଳ ରାଜା, ଡାହାଳ ରଜା ଡାହାଳ ରାଜା, ଡାହାଳ ରାଜା ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ କରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଲଗା ରାଜା କରିଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବେ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଏଠି ଏକା ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି 12 ଭାଗ ଅଛନ୍ତି। 12 ଭାଗ। 12 ଭାଗକୁ 60 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। 60 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମି, ହଁ, ଜମି ଖଞ୍ଜା ଚାଷ ଖାଉଛି 60। କରିକି ଆପଣ ଚାଷ କରିକି ଚାଷ କଲେ ଆଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ଚାଷ ନ କଲେ ଆଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜମି ଖାଉଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ସେବା କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦରମା ପତ୍ର କେମିତି? ଦରମା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ପିକନିକ ହଉଛି ତଳେ, ସେ କ'ଣ ମାନେ ତଳେ ଯୋଉ ପରମିଶନ ମିଳିଛି ନା କେମିତି କ'ଣ? ତଳେ ଯୋଉ ପିକନିକ ହଉଛି ପରମିଶନ ଏଠି ଅଛି। ତଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ। ଦୁର୍ଗା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛି ତଳେ, ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତଳେ। କୋଉଠି? ଆଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା। କୋଉଠି ସେଟା? ସେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପାହାଚରେ ଯିବେ, ବାଁକୁ ଏଇ ପାହାଚରେ ଗଲେ ଯୋଉ ବଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗ୍ରିଲ ଭିତରେ ସେ ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ହଁ, ଏବାরে ଗଲେ ଦେଖି ହବ। ମାନେ ରାମନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ, ସିଂହନାଥଙ୍କର ଠୁ ପୁରୁଣା ସେ ମନ୍ଦିର। ହଁ ହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ବାଟ ଦେଇକି। ହଁ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ତା ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ବି। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସେଟା ଆଲୋ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖେଇବ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଲୋକ ବି ଆସିବେ, ଜାଗାର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଲେ ଉନ୍ନତି হবে, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବି କରିବେ। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ। ରାମନାଥ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ରାମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ଏଇ ଭୋଗ ଦୋକାନରୁ ନେବେ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଅଭିଷେକ ରଣା, ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଅରୁଣ ରଣା। ଆମେ ଏଠି ମିନିମମ୍ ଜେଜ ମଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ବସିଲୁଣୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମିନିମମ୍ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତା ଆଗରୁ ବାପା ବସୁଥିଲେ? ତା ଆଗରୁ ଜେଜେ ବସୁଥିଲେ, ଜେଜେ ବସୁଥିଲେ, ଜେଜେ ପରେ ବାପା। ବାପା ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ପଢୁଛ? ଆଜ୍ଞା। କୋଉ କ୍ଲାସ୍? +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ବଢ଼ିଆ, ଭଲ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼, ଭଗବାନ କାମରେ ବି ଆଗ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମାଳିଘର, ଆମେ ମନ୍ଦିର ସେବକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ହଉ, ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଗଛ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ବରଅସ୍ତ ମିଶିକି ଅଛି। ଏଇଟା ବରଅସ୍ତ ମିଶିକି ଅଛି।
ଯିବା